Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Shocking assault on minor boy and grandfather in Aldona, linked to bullying complaint filed against classmate. And now for the news in detail. Shocking news from Aldona. A minor boy and his grandfather were assaulted while returning home from school by a man, allegedly at the request of the child's classmate. The boy, who had allegedly been bullied by the classmate, had recently taken the matter to the school principal, an action that seemingly led to the attack. Yes, more. 6 शिकपी 10 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक आणि ताच्या आज्याक मारहाण केल्याची घडणूक हळदोणा वाठारांतल्यान मुखार आयला. ही घडणूक काल 5:30 वरांचेर हळदोणा वाठारांत घडली. ताच्याच क्लासीन शिकपी ताच्या बापायच्या फ्रेंडान मारहाण केल्या म्हूण ताच्या पिडेस्त भुरग्याच्या आज्यान सांगला. ही घडणूक काल 5:30 वरांचेर हळदोणा वाठारांत घडली. हो जो ताच्या क्लासीन जो भुरगो शिकतालो हो सदांच ताका सतवणूक करतालो अशें पिडेस्त भुरग्यान सांगलेलें आसा. काल तांच्यांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्ली आसा, पूण तांची ही कंप्लेंट अजूनय रजिस्टर जावंक ना असो दावो कुटुंबियांनी केल्लो आसा. काल कितें जालें स्कुलान इन्सिडेंट? 2 to 5:30 स्कूल आसलेली आनी ताका दोना पावयले आनी इवनिंग 5:30 हाडपाक गेले तेन्ना ते भायर गेटे येता तो चेडो तें क्लासमेट तो सदां ताका खूब त्रास करताले. म्हाजे मुखार ताका मारपा आयला तो चेडो आनी तेगेले गांग. मागीर तेन्ना ताका सांगलें कितें तूं कित्याक मारता रे म्हणून सांगता. न्हय मारतालो ते घडी वचून ताका प्रिंसिपलाक कंप्लेन करता हें करता म्हणून हांवें ताका तूं खूब सतयता आतां म्हाज्या मुखार तूं मारपा आयली न्ही, कित्याक मारपा आयलें म्हणून विचारलें. ना तूं कितें उलयपा आसल्यार म्हाज्या डॅडी कडेन उलया यो म्हणून सांगूं जाता आपोवं जालें. हांव गेले ताका घेवन भितर गेले बरो तूं पयले कोणाक आमाली गुंडा कोण गाठी काडून दवरलेली तिका दांडे बिंडे तयार करून. आमी गेले ते तेजे फ्लॅटा सकयल गेले वेळ बरोबर तो गाठी दांडे गेले आनी मारपा लागले आमच्या दोन जाणांक. आनी तेजे आवय टिचर तशें म्हणून कितें कितली कंप्लेन 3-4 फावटी आमी कंप्लेन केल्या फादरा प्रिंसिपलाक गेले टिचराक गेले तेमी कोणी केअर करनासले. मागीर लास्ट म्हाजे मुखार 2-3 फावटी ताका मारपा येयले पंजार हाडूं वयता पळय त्या टायमार आनी गेल्यार 1:45 आमी हाडूं वयता पळय तेन्ना तो चेडो आनी गांग ते हाडून धांवन येता ते भिवन पळोवन म्हाजे कडेन येतालो. 2-3 फावटी ताका धरली. आमी आपल्याक आमकां इन्सल्ट करता सांगून जायना. काल आमी गेले तेन्ना कितें प्रॉब्लम जालो 5:30 आमी गेले ताका हाडून येता आसतना यो कितें तूं आसल्यार म्हाज्या गाडी कडेन येवन उलय म्हणून सांगलें आमकां आपयलें. आमकां ते सायडाक तेंगेल्या फ्लॅटा भाड्यार वतात भितर ते कंपाउंडा भितर गेले मात सायडाक गेले बरोबर ते एक मनीस येयले आनी दांड्यान मारूंक लागला म्हाका आनी चेड्याक. पळय हे बोट हे जाले आनी फाटी मारले आनी हिंगा मारले आनी पांयां मारले आनी ते ताका म्हाका मारतना ते कोणो येयला ताका बी मारले पांयां. मागीर केस केले हिंगा गेले हिंगे पेपर आनी म्हापसा बी वचून गेले. तुमच्यान जायना कंप्रोमायज केल्यार म्हापसा वचून दिताले. आमी म्हापसा गेले डेली सगळे केले ताका सगळे आपयले. ताका पोलीस PSI विचारले ते तूं ताका कित्याक मारता तुका वळखता ताका ना आमकां सांगता तूं वळखता ना ताका वळखता ना आनी दुसरो एक चेडो आसा ताका वळखना फक्त आमी वळखता कोण म्हाका वळखता ताजे बापाय सुद्दां आमी वळखना आसलेली. मागीर ताजे बापाय येयले दलाली करलो पुलीस स्टेशन. म्हाका हांव स्कुलांतसून वयतालो तेन्ना म्हाका राव म्हणपा लागलो. म्हाका वाट दिनालो वचपाक. हांव ताका ढुकलून गेलो आनी तो आपोवंक लागलो डॅडी कडेन उलोवया म्हणून. हांव गेले मागीर दांडो काडून मारपाक लागलो. एक दांडो मारलो मागीर दुसरो दांडो हाडपाक लागलो. स्कुला भायर स्कुलाच्या भायर तुका सदांच त्रास करतालो? त्रास करता प्रिंसिपलाक खबर आसा प्रिंसिपल सांगले बी दांडो काडून मारलो. तूं शिकपाक येता म्हणपाक लागलो. म्हाका सांग तुका तो मारता पळय केन्नाच्यान चालू आहा आतां? 4-5 महिने जाले. तू कंप्लेंट केला टिचरीक? Nitiksha Gaonkar, Srishti Athanikar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.
In a troubling incident reported in Bicholim, an unknown individual has been cheating local shop owners in the area. The scam involves the culprit entering shops disguised as a customer, often wearing a helmet to conceal their identity. After selecting items, the scammer asks the shopkeeper for change, promising to return the money later, but then disappears without paying. Multiple shops and vegetable vendors in the Bicholi market have reportedly fallen victim to this scam. The local shopkeepers are now on high alert as the fraudsters continues to target unsuspecting businesses. कि वो हेलमेट डाल के आता है और कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलता है सूटा दो हमको। तो हमने उसने पैसा दिया नहीं और मैंने 2000 रुपये उसको दे दिया और वो यहाँ से चला गया। सामान कुछ लिया था? सामान वो पहले आया, बोला 5 किलो पेड़ा दे, तो 5 किलो पेड़ा उसको मैं बोला ठीक है 5 किलो पेड़ा करते हैं। और फिर बाद में उन्होंने बोला लाडू मेरे को 3 किलो, बाद में पठान बोला 5 किलो, तो ऐसा करके उसका बिल हुआ 4000। तो वो बोला मैं थोड़ा मार्केट में जाके आता है 2000 दे, बाद में जीपे करता है, वो वापस आया ही नहीं सर। ऐसा किधर हुआ है और आपको मालूम पड़ा है? और बहुत हुआ है सर, हमारे मारवाड़ी दुकान पे हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा सर। नहीं, आपका डिमांड क्या है इसके लिए? हमारा डिमांड है सर जी कि आगे कोई और न फंसे। नहीं, पुलिस वालों को क्या कहना चाहते हैं? पुलिस वाले को कहना चाहते हैं कि सर जी थोड़ा आप ये सावधान रहो और थोड़ा उनको ये करो। आदमी आता है ऐसा फूल लेके जाने के लिए, तो वो फूल लिया नहीं, वो बोला कि सामान रख दो, मैं आता हूँ लेके जाता हूँ और मेरे को छुट्टा दो, मैं तो लेके आता हूँ तो तुमको देता हूँ वो सब पैसा। कितना लिया? 500। कितना पैसा लिया आपसे? 500 लिया। और उसने सामान कितने का लिया था? लिया नहीं था, वो बोला था कि हाँ रखो, मैं आता हूँ तो लेके जाता हूँ, मैं सामान लेके ऑटो कर। वो हेलमेट डाल के आता है? नहीं, ऐसा है आता है। Mahesh Govekar, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather. As we push through yet another day of sweltering heat, there's finally some hope for relief. In its latest forecast, the IMD has not extended the heat wave alert, leaving the days after Thursday in the clear. While temperatures won't drop immediately, this signals a gradual easing of the extreme heat. Now for a closer look at Wednesday's weather. It marks the final day under a yellow alert for hot and humid conditions, with elevated temperatures expected across both districts. The IMD forecasts maximum temperatures in the mid to upper 30s, though high humidity will push the real feel into the low 40s. The minimum remains steady at 24, but the night will stay uncomfortably warm as daytime heat lingers. Stay hydrated, avoid prolonged sun exposure, and take necessary precautions. Heat wave warning issued till Wednesday. IMD says maximum to hover between 35 and 37 degrees Celsius. Dry weather to prevail for the next 5 days. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 36 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Clear skies on Wednesday with haze likely in the morning. No warnings for boat owners near Goa coast. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.